सब समझ रहे हो, खप्पे खप्पे मेरे सरकार नजर आते हैं, हर तरफ चौधरी इफ्तिखार नजर आते हैं। खप्पे खप्पे मेरे सरकार नजर आते हैं, हर तरफ चौधरी इफ्तिखार नजर आते हैं। एक शहबाज हैं और दूसरे भाई हैं नवाज। एक शहबाज हैं और दूसरे भाई हैं नवाज। दोनों अब इनको तो बम्बार नजर आते हैं। खप्पे खप्पे मेरे सरकार नजर आते हैं। हुई पंजाब में तो राज की तासीर गलत, हुई पंजाब में तो राज की तासीर गलत। आज सलमान भी बेकार नजर आते हैं। शहरी भी छोड़ गई और रजा रब्बानी, शेरी भी छोड़ गई और रजा रब्बानी। इनको यूसुफ भी पुरस्कार नजर आते हैं। खप्पे खप्पे मेरे सरकार नजर आते हैं। कुछ वजीर ऐसे जिन्हें गालियां पड़ती हैं बहुत, कुछ वजीर ऐसे जिन्हें गालियां पड़ती हैं बहुत। मुंह पे ओढ़े हुए शलवार नजर आते हैं। हाय हाय, तीर को फेंक दिया ठीक निशाने न लगा, तीर को फेंक दिया ठीक निशाने न लगा। हाथ में अब लिए तलवार नजर आते हैं। खप्पे 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 मेरे सरकार नजर आते हैं। हर तरफ चौधरी इफ्तिखार नजर आते हैं। शायरी आपकी वाकई मुख्तलिफ है शुक्रिया औरों से। अन्नू मियाँ, बहुत मेहरबानी। जी, थोड़ा बहुत वजन का भी ख्याल करना, मगर मैं जी, पहले ना आपकी शायरी माशाल्लाह, जी, मैं आपकी शायरी बाद में सुनूंगा। पहले हम 23 मार्च से बात करेंगे। मैं 23 मार्च पे चंदा बात नहीं करूंगा। मैंने कह दिया ना, मैं नहीं बात करूंगा। तो मैं किस तरह अकेले बात करूं 23 मार्च पे? भाई आप ऐसा करें, खुद ही सवाल करें और खुद ही जवाब दें। अन्नू मियाँ, मैं वादा करता हूं कि मैं आपकी बात सुनूंगा। अरे भाई, जितने चैनल के ऊपर हम टॉक शोज देख रहे हैं, इतने मेहमानों का जम्मे गफीर होता है और वो बदतमीजी और बेहूदगी चल रही होती है। आपका एक प्रोग्राम देखा, बड़ी मुश्किल से हर हफ्ते ढूंढ के एक मेहमान ला पाते हैं आप। अजी छोड़िए, बंद कीजिए इस टॉक शो को अन्नू मियाँ। मैं वादा करता हूं मैं लूज टॉक बंद कर दूंगा, मगर आप मेरे पहले सवालों के जवाब तो दें। अच्छा पूछें। आप 23 मार्च के दिन की अहमियत पर रोशनी डालें। टार्च है आपके पास अन्नू मियाँ? क्या चीज? टार्च, टार्च है। टार्च अगर नहीं है तो फिर मैं रोशनी कैसे डालूंगा? अब देखिए ना, 23 मार्च की अहमियत पे इतने लोग रोशनाई डाल चुके हैं, तो अब मैं उस पर रोशनी क्या डालूंगा? शायर तो बहुत हसास होते हैं, बेशक, जो देखते हैं वो बयान कर देते हैं। बिल्कुल, उससे आगे भी कर वो देते हैं। डरते नहीं कुछ कहने से। नहीं, डरते सिर्फ अल्लाह। आप किस किस्म के शायर? हबीब जालिब टाइप। ये आप कह चुके हैं। पहला टाइप मैंने आपको सुनाया, अब मैं आपको दूसरा टाइप सुना रहा हूं, यानी परिचय दोया। अर्ज किया है, पानी सबको साफ मिलेगा। पानी सबको साफ मिलेगा। हाय 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 हाय, आपने तवज्जो नहीं की। पानी सबको साफ मिलेगा, अब तो कमीशन हाफ मिलेगा। है बहुत अच्छा। यानी अच्छा नहीं लगा आपको? नहीं अच्छा अच्छा। पानी सबको साफ मिलेगा, अब तो कमीशन हाफ मिलेगा। भूखे नंगे समझ रहे हैं, उनको अब इंसाफ मिलेगा। हाय हाय नहीं, बहुत अच्छा। हाय 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 हाय, भूखे नंगे समझ रहे हैं, उनको अब इंसाफ मिलेगा, उनको अब इंसाफ मिलेगा। सब कर देगा अल्लाह ताला, सब कर देगा अल्लाह ताला। चलो लाहौर से गुजरांवाला, कपड़े चाहे जो भी पहनो, इन पे पहन लो कोटि काला, चाक गरेबा ऐसे सिलेगा। भूखे नंगे समझ रहे हैं,
ان کو اب انصاف ملے گا. دھرتی کو اب وطن سمجھ لو, کیا اچھا ہے, دھرتی کو اب وطن سمجھ لو, سوکھے کھیت کو چمن سمجھ لو. واہ, اب تو سب پر لازم ہے یہ, گدھے کے گوشت کو مٹن سمجھ لو. یوں جمہوری عمل چلے گا, بھوکے ننگے سمجھ رہے ہیں ان کو اب انصاف ملے گا. کھول دو ہم کو اب زنجیروں, ہائے 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 ہائے, کھول دو ہم کو اب زنجیروں, سارے وکلا بن گئے ہیرو. سارے وکلا بن گئے ہیرو. کرد نے بولا یہ چپکے سے, ہار بھی ہو تو انگلیاں چیرو. چیرنے سے ایوان ہلے گا, ننگے بھوکے سمجھ رہے ہیں ان کو اب انصاف ملے گا. پانی سب کو صاف ملے گا, اب تو کمیشن ہاف ملے گا. ننگے بھوکے سمجھ رہے ہیں ان کو اب انصاف ملے گا. آداب. شاعری میں تو جان ہے آپ کی, شاعری بھی اچھی ہے, مگر جی فرمائیے. یہ انو میاں, تم بولتے بولتے چپ کیوں لگ جاتی ہے تمہیں؟ وہ ایک اور بریکنگ نیوز آئی تھی. کیا؟ صدر مملکت محترم آصف زرداری صاحب اپنا عہدہ سنبھالنے کے بعد آج پہلی مرتبہ سارا دن نہیں مسکرائے. یہ بریکنگ نیوز تھی. جی ہاں. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ صدر صاحب کیوں نہیں مسکرائے؟ ان کی مرضی, یہ کہہ رہا تھا میں. ان کی مرضی. نہیں, اب دیکھنا پیپلز پارٹی والے بھی ایک جلوس نکالیں گے لاہور سے گوجرانوالا تک, اور جب یہ عوامی قافلہ گوجرانوالا پہنچے گا تو آپ دیکھیں گے کہ صدر مملکت کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی. بھئی اب تو عوامی جلوسوں کا سلسلہ چل پڑا ہے. بھائی ایک بات میں بتاؤں آپ کو, عوامی طاقت بہت ہے, بہت مضبوط ہے. جی ہاں, میں نے بھی کئی جگہ دیواروں پہ لکھا ہوا پڑھا ہے کہ عوامی طاقت 2 دن میں بحال, امریکہ طرز علاج کے ذریعے, اور یہ بیماری جو ہے خفیہ رکھی جائے گی. اچھا, آپ باتیں کرتے کرتے بالکل موضوع کو الگ لے جاتے ہیں. چلیے ہم تو بات کر رہے تھے 23 مارچ کے دن کی اہمیت پر. سنیے, اب میں آپ کو اسی بات پہ, میرے قطعے کا ٹائم ہو گیا ہے, مطلب نظم کا ٹائم ہو گیا ہے. پہلی 2 کیسے لگی انو میاں؟ نہیں, شاعر تو ہیں آپ کئی جگہ, مطلب وزن اب کسی بات میں نہیں رہا ہے تو پھر شاعر. ہاں, مقرر. نہیں آپ بس مقرر, بہت اچھی بات کہی ہے کہ وزن اب کسی چیز میں نہیں رہا. نہیں رہا. مقرر.